ଆଜ୍ଞା परिचय दे ମୋ ନାଁ ଗୌରୀଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର ଆମ ଘର ବୈତରଣୀ ରୋଡ଼ ଖଜୁରୀ ନାଲୁଆ को पंचायत एटा ଏଇଟା ବରୁଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତ। अच्छा जाजपुर जिले में कोरोनार जो भली स्थिति बर्तमान लोक मैंने आतंकित अवस्था रही भाई जमापड़ी ये पंचायत रे सकाळू मेलण भाया देखा जाऊँगी प्रबल लोक समागम समदूरता को से मेंटेन करूना एथर कौन तुम कह प्रतिक्रिया तुम କ'ଣ ସକାଳୁ ତ ଜମା 4 ଘଣ୍ଟା ଖୋଲା ହେଉଛି ଆଉ ସବୁବେଳେ ବନ୍ଦ ଦିନେ ଛଡ଼ା 2 ଦିନ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ଲୋକମାନେ ଆତଙ୍କିତ ହେଇକି ଜିନିଷ ସୌଦାପତ୍ର ଯାହାର 5 କିଲୋ ଆଳୁ ଦରକାର ସେ ଆଳୁ ବସ୍ତା ଗୋଟେ ନେବ ବୋଲି ପଳେଇ ଆସୁଛି ଯେଉଁଠି ମାର୍କେଟ ଜାମ୍ ହେଇଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୋକ ପରିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ବାହାରୁ ବି ଲୋକ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। तुम पड़ोशा पंचायत रे कोरोना रे जड़े संक्रमित होता सरकार पक्षर सूचना आम पाइलु से तुम मान पक्षर किसी सतर्कतामूलक पदक्षेप ଆମେ ସତର୍କତା ଆମେ ଘରେ ରହୁଛୁ ଆଉ ବାହାରକୁ ବାହାରୁନୁ ସେପଟ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଶା ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବି ମିଶାମିଶି କରୁନୁ ତାଙ୍କ କତିରେ ଆମେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରଖିଛୁ ତାପରେ ସେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଦୋକାନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଲ ପାଇଁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ତାକୁ ବି ଆମେ ଜିନିଷ ଦେଉନୁ ମନା କରିଦେଉଛୁ। एत गहली हो बैतरणी रोड संख्याधिक लोक गहली कर तुम अनुमान करुच कि अनुमान करूना जे कोरोना संक्रमित हबार किसी लक्षण लक्षण अच्छी ना जिते गहली हो लोक मैंने मानुना बाड़ बांधिला बेलू भी से चढ़ी पड़े बर्तमान से जिला प्रशासन तरफ किसी पदक्षेप ना किसी पदक्षेप ना। अच्छा ये साधारणतः जिला प्रशासन पक्षर डिक्लेयर कराई पान गुटखा मादक द्रव्य सब बिक्री निषेध कराई बेले खुलम खुला बजार ये सब जिन बिक्री होची कमिटी तरफ किसी प्रतिक्रिया नहीं कमिटी तरफ पुलिस कर्मचारी अच्छा से किसी कहना कमिटी कौन कह धन्यवाद।